अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो मौज़ूअ गुफ्तगू है उसमें हम कुछ जनरल प्रिकॉशन डिस्कस करेंगे। अक्सर हमारे लिटिगेशन में ख़ास तौर पे जो यानी कि उर्दू स्पीकिंग और कुछ कौमों के लोग होते हैं, तो कुछ कौमों का एक बिहेवियर होता है कि वो कोर्ट्स में जब आते हैं तो वो किस तरह की प्रिकॉशन लेते हैं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल विज़डम की बात कर रहा हूँ कि कुछ कौमें किस तरह इस चीज़ को टेकअप करती हैं एज यानी कि उनकी जो जनरल परसेप्शन होती है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। अब जैसे पंजाबी फैमिलीज़ जो होती हैं, हमारे पास एक रिसेंट एक लिटिगेशन आई फैसलाबाद से, तो उन्होंने क्या कहा कि आप हमें अपनी प्लेंट जो बनाएंगे वो हमें सबसे पहले सबमिट करें, हमें यानी कि रफ़ ड्राफ्ट भेजें, हम उसको वॉच करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसको अपनी थिंकिंग अप्लाई करके आपको गो हेड देंगे कि आप इसको यानी कि कोर्स में डाल दें। अच्छा, अब दूसरा हमारे किसी और अदर यानी कि कौन से जो मुख्तलिफ यानी कि मोस्टली तो नहीं, बहुत कम लोग माइनॉरिटी में वो आते हैं तो वो इसके बारे में इतना सीरियस कंसर्न नहीं करते। तो बेसिकली ये गुफ्तगू का मकसद ये है कि जब भी आप किसी भी स्टैम्प पेपर को दें, किसी जगह आप थंब इंप्रेशन लगाएं, कोई भी आईडी कार्ड किसी जगह पे भी प्रेजेंट करें, उसके ऊपर लिखें फॉर दिस डिपार्टमेंट, फॉर दिस ओनली पर्पस, फॉर दिस यूज़ जस्ट। तो जब भी स्टैम्प पेपर दें, कोई अपना किसी के ऊपर स्टैम्प लगाएं, थंब इंप्रेशन लगाएं, आईडी कार्ड नंबर लिखें, तो उसको क्लियरली वॉच करें। कभी भी खाली स्टैम्प पेपर पे आप अंगूठा लगा के ना दें। बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत बड़ी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। जब एक लिटिगेशन चलती है ना, तो एक पूरे बंदे का पूरा सामने आता है कि इस बंदे ने कहाँ कहाँ से किस छोटी सी गलती के ऊपर इसने मार खाई है। तो ऐसी गलती आप लाइफ में ना करें कि जिसको आप सीधा करने के लिए पूरी लाइफ गुजार दें, कि वो आपके लिए बजाय एक अपॉर्चुनिटी के वो एक लाइफ लेसन बन जाए। तो इस तरह की जो गलतियाँ हैं यानी कि वो हम अक्सर कहते हैं कि इसको क्लियरली वॉच करें। हाँ, जब भी कोई पेपर अटेस्ट कराना हो या कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो या कोई इंदराज कराना हो, उसको क्रॉस वेरीफाई करें कि मुझे इसने बज़ाहिर जो एक पिक्चर बयान किया है, क्या ये वाकई एक ओरिजिनल पे भी इसने वही हमें दिया है कि बाज़ का पता लगे कि जब हम उसको लेने जाएं तो वो कहे कि इसमें तो फ़लाँ कमी रह गई थी, इसमें तो फ़लाँ डेफिशिएंसी रह चुकी थी। तो ये बात है, तो इसको क्लियरली वॉच करें और प्रेजेंट करें। और अच्छा, बाद लोग पता क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि मैं आपको सादा सी मिसाल से समझाता हूँ। यानी कि आप किसी डिपार्टमेंट में गए सवारी के ऊपर कोई पेपर लेने या कोई भी चीज़ चेक कराने, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करें। हम क्या करेंगे, 20-50 रुपये बचाने के लिए गाड़ी को एक अनसेफ जगह पे खड़ी करेंगे। अच्छा, होगा क्या? अच्छा, अभी चोरी नहीं होगी। कोई पास से गुज़रते हुए उसको हिट कर जाए, कोई पास से गुज़रते हुए उसका हारन या कोई इशारा या कोई किसी किस्म का भी डैमेज कर जाए, जो आम रूटीन में आपको 2-4 हज़ार की कॉस्ट पड़े। तो हम उस छोटी सी कॉस्ट से बचने के लिए हम ये हरकतें करते हैं कि हम अगर किसी से कोई कंसल्टेंसी लें कि अगर वो आपसे कोई थोड़ी सी मिनिमम चार्जेस मांग रहा है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो कुछ काम की बात नहीं है, आपने किया ही क्या है, आपने इसके ऊपर मेहनत थोड़ी की है, आपने मज़दूर की तरह कोई ईंटें थोड़ी उठाई हैं जो हम आपको दें पैसे। तो ये भी यानी कि हमारा माइंड सेट देखें, चीज़ों को सोचने का एक हम यानी कि किस यानी कि खुमार में रहते हैं। तो इस चीज़ से आइडिया लगाएं कि हमारी सोसाइटी का जो माइंड सेट है वो है क्या, वो किस तरह चीज़ों को टेक अप करती है
کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ 20 روپے بچائیں گے تو اس کے اوپر ہوگا کیا کہ آپ اس پوری اپنی چیز کو ڈیمیج کریں گے، یا اس کو لائف ٹائم اس کی کاسٹ پے کریں گے، یا اس کو مکمل طور پہ تباہ کریں گے، تب ہمیں سبق آئے گا کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ تو اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کے لیے اوائڈ کریں اور چیپ سروس نہ لیں کہ بعد میں ساری زندگی اسی ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے دگنی سے 4 گنا قیمت ادا کرنی پڑے، تو ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ تو اسی وجہ سے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی بھی خالی اسٹامپ پیپر پہ کسی کو نکلوا کے نہ دیں۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی دوست نے وہ کوئی اپنی کمپنی کھول رہا تھا، کوئی رجسٹریشن کروا رہا تھا، پتہ نہیں کیا وجہ کہ وہ FPR کا NTN مانگ رہے تھے۔ میں نے وہ میرا ID کارڈ لے کے اس کے اوپر NTN بنا کے اس کے اندر فائل کر دی۔ لو جی، کل کو ٹیکس کا نوٹس آ گیا، سیل ٹیکس کا، انکم ٹیکس کا، کسی بھی چیز کا، اور لو جی ادھر آؤ، ہمیں سیٹسفائی کرو کہ یہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ پھر ہم بعد میں کہتے ہیں وہ تو میں نے ایک رشتہ دار کو دیا تھا اپنا ID کارڈ، اس نے فلاں پرپز کے لیے یوز کیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی کہ اب آپ اپنی انکم کو وائٹ رکھیں، خود کو ریگولر ایکٹیو ٹیکس فائلر کے طور پہ پریزنٹ کریں۔ کیوں؟ ہوگا کیا، کل کو یہ بھی لا ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پراپرٹی کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جب آپ پیسہ لے کے جائیں گے، اگر وہ وائٹ نہیں ہوگا اور سورس آف انکم نہیں ہوگا، تو وہ آپ سے ریسٹرکشن لگا دے گا کہ آپ مجھے اس کا سورس آف انکم بتائیں۔ جتنا ممکن ہو سکے اپنی انکم کو وائٹ کریں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے۔ اب تو بینک میں بھی بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کسی کے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ نکل گیا، تو اب یہ بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے اس چیز سے کیسے بچنا چاہیے۔ تو یعنی کہ اب جو لیٹسٹ لاز آ رہے ہیں اور اس طرح چیزیں ٹائٹ ہو رہی ہیں، یعنی کہ سسٹم ایفیشینٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس میں خود کو کیسے یعنی کہ ایک معاملے میں خود کو ایک بچائیں گے، کل کو آپ کے پاس اپرچونٹی سامنے ہو اور آپ وہ پرچیز نہ کر سکیں۔ کیوں؟ اس سورس آف انکم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس چیزیں کو آپ کلیئرلی واچ کریں، پھر یہ معاملے آپ دور سے دیکھنے پڑیں گے آپ کو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔